बहरहाल मैं मौजूद हूँ दूध पातिल चौथे खंड पर, जहाँ पर माछूघाट जीपी के अंदर ये इलाका पड़ता है। एक तरफ जहाँ राज्य व केंद्र सरकार करोड़ों रुपए, 100 से भी ज़्यादा करोड़ रुपए पेयजल परिसेवा में खर्च कर रही है। जल जीवन मिशन जैसे प्रकल्प बनाए जा रहे हैं। इसी दौरान इस दूध पातिल चौथे खंड के लोग पिछले कई वर्षों से पेयजल परिसेवा से बेहद परेशान हैं। गाँव में पीने की पानी न रहने पर लोग जमे हुए विभिन्न क्षेत्र के नाले, तालाब व जमे हुए बारिश के पानी से गुजारा कर लेते हैं। इस क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाई रहने पर पेयजल परिसेवा इन्हें मुहैया नहीं होता। हर साल लाखों के तादाद में लोग पेयजल परिसेवा से परेशान हैं। कई उम्मीदों के साथ हर साल राजनेताओं का चुनाव तो होता है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी का हो, लेकिन इनकी समस्या जहां का वहीं रह जाता है। इस परेशानी के कगार में जी रहे लोगों का कहना है कि राज्य व केंद्र सरकार जहां जल जीवन मिशन जैसे करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स लोगों के उन्नयन के लिए जारी कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं, तो ऐसे हालात में उनके गांव में यह जल परिसेवा क्यों नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे एक छोटा सा तालाब है। इस तालाब में कई प्रतिमाओं का निरंजन किया जाता है। काफ़ी प्रतिमाओं का अवशेष यहाँ पर देखने को मिला है और इसी गंदे पानी में जो महिलाएं हैं पानी भर रही हैं और ये पानी वे लोग पीते हैं और कई बीमारियों का शिकार भी होते हैं। चिकित्सा परिसेवा तो सरकार दे रही है, लेकिन साथ ही पेयजल परिसेवा के साथ बीमारी का फैलाव भी कर रही है। तो राज्य व केंद्र सरकार से लोगों का अपील है कि किस तरीके से इस क्षेत्र में पेयजल परिसेवा लाया जा सके, उस सभी जरिया को इस्तेमाल करें। और यहाँ पर जो जल जीवन मिशन का प्रकल्प बनाया गया था वो क्यों ठप पड़ गया, क्यों बंद पड़ गया, विभागीय ठेकेदार कहाँ पर हैं, इंजीनियर की भूमिका क्या है और उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इस बात पर लोग अभी भी सरकार के ऊपर अपनी निगाहें बिछाए बैठे हैं। बहरहाल इस क्षेत्र के लोग बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। हमारे साथ गांव के कुछ प्रवीण व्यक्तिगण मौजूद हैं, कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सिंह जी। मैं सिंह जी को पहले आमंत्रण करना चाहूँगा इस क्षेत्र में उनके अनुभव के लिए। इस क्षेत्र के कई समाज सेवा उन्नयनमूलक गतिविधियों के साथ जुड़े हुए हैं। उनका काफ़ी प्रभाव इस क्षेत्र में, काफ़ी सहयोगितामूलक गतिविधि को अंजाम देते हैं। मैं चंचल दास जी को भी अनुरोध करता हूँ यहाँ पर आने के लिए, उनसे दो शब्द हम जानना चाहेंगे। सिंह जी, यहाँ पर एक अनोखा माहौल है, आपका पूरा नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम वीरभद्र सिंह है। वीरभद्र सिंह से हम बात करना चाहते हैं और आपसे जानना चाहूँगा कि स्वाधीनता के 75 साल बाद जब लोग चांद में जाने की सोच रहे हैं, भारत प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जल जीवन मिशन के 100 करोड़ अरबों खरबों की प्रोजेक्ट चल रही है, ऐसे हालात में गाँव के इतने सारे लोग अपने स्वाधीनता के बाद मतदान किए जाने के बाद भी ऐसे गंदे पानी क्यों पी रहे हैं? गाँव के लोगों की क्या भूमिका है और राजनेताओं की क्या भूमिका है? देखिए, हमारा जो ये एरिया है माछूघाट जीपी के अंतर्गत दूध पातिल पार्ट 4 में है। इसका ऐसे तो दिगाली बस्ती बोल के बोला जाता है। और यहाँ ये जो आप देखिए, कैमरा घुमाइएगा तो देखिएगा, यहाँ से महज 1.5 किलोमीटर दूर पे सिलचर टाउन है हमारा। लेकिन हम चारों तरफ से आज 75 साल से वंचित हैं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ का जो रास्ता घाट का समस्या है, रास्ता घाट के लेकर के, क्योंकि हमारा जो हम जहाँ पे रहते हैं वो दिगाली बस्ती थोड़ा सा ऊपर का जगह है, टीला है, जिसके कारण वजह से बारिश में इतना हाल ख़राब हो जाता है रास्ते का कि हमारा यहाँ से योगायोग व्यवस्था खूब ही ख़राब है। एरियल डिस्टेंस में देखिएगा तो हमारा ये जो गांव है महज 1.5 किलोमीटर दूर पे है सिलचर शहर से। लेकिन आज इतना सालों के बाद भी हम जैसे डिप्राइव्ड थे वैसे ही डिप्राइव्ड रह गए हैं। और पेयजल का जो समस्या है, पेयजल का समस्या हमारा यहाँ का जो कम से कम 100 घर आदमी है, और ये जो आदमी है ये कम से कम यहाँ 200 साल से यहाँ रह रहे हैं। कहाँ से कब आए थे इनका अता पता नहीं है। जो भी हो, यहाँ का ये मतलब बुजुर्ग लोग ये पानी पीते पीते, मतलब ये कुएं से पानी पीते हैं, लेकिन ड्राई सीजन में क्या होता है, सब कुआं सूख जाता है। और एक पोखरी है यहाँ, पोखरी के पानी का ये हालात आप देख रहे हैं। ये पानी पी करके लोग तरह तरह के बीमारियों का शिकार हो रहा है। और इसके बावजूद क्या होता है कि यहाँ से हमारा जो कोई जब पेशेंट जब सीरियस अवस्था हो जाता है तो यहाँ से हम सरकारी अस्पताल में ले जाने के लिए या कोई नर्सिंग होम में ले जाने के लिए हम जब कोशिश करते हैं तो इसके दौरान बहुत सारे लोग रास्ते में ही दम तोड़ चुके हैं। हमारा हालत इतना बदतर है कि क्या बताऊं। और इसके बाद ये है कि देखिए, हम चाहते हैं यहाँ के जो जनगण है, जनगण की तरफ से मैं सरकार से विनम्र अनुरोध कर रहा हूँ कि सरकार करोड़ों करोड़ों रुपए इन सब प्रोजेक्टों पे खर्च कर रही है, रास्ते के यातायात के सुविधा के लिए, इसके बाद पीने के पानी के लिए। लेकिन हमारा ये जो एरिया आज मतलब जहाँ पर मतलब आदमी चांद मंगल ग्रह में जाने के सोच रहा है, उस समय पे हमारा ये जो एरिया है वंचित है। हमारा जो
प्राथमिक जो सुविधा है, जो बेसिक नेसेसिटी है, इससे हम डिप्राइव्ड है। तो इसीलिए हम सरकार के पास अनुरोध करना चाहते हैं जल्द से जल्द हमारा तरफ ध्यान दिया जाए और हमारा ये सब जो प्राथमिक जो चाहिदा है इनको मतलब हल करने की कोशिश किया जाए। और एक बात है कि हमारा ये जो जगह है मतलब चारों तरफ से यहाँ का जो जनसाधारण जो है गरीब और शोषित वंचित जनसाधारण है, इनके लिए हमारा कोई सुविधा नहीं है। जब वोट आते हैं तो राजनेता हमारे पास आते हैं और क्या होता है, वोट खत्म हो जाने के बाद राजनेता के पास जाने से वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, उनको दिखाई भी नहीं देता है। तो ये सरकार से हमारा अनुरोध है, ये जो जल प्रकल्प के बारे में हमने बहुत टाइम पे विभागीय कर्तृपक्ष जो है मतलब कि इंजीनियर जो है, ठेकेदार जो है, इनसे हम जोगाजोग करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने टाल बहाना करते करते मतलब कि आ जाएंगे, कल आएंगे, ये होगा वो होगा। बीच रास्ते में क्यों हमारा प्रकल्प बंद हो गया इसके बारे में हमारा कोई जानकारी नहीं है। हम पूछे तो किससे पूछे। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद वीरभद्र सिंह जी। हम बात कर रहे थे वीरभद्र सिंह हमारे साथ हैं और एक দাদা उनसे जानना चाहूँगा। দাদা এখানে যে সমস্যাটা কতদিন ধরে চলছে এবং কি বলতে চাইবে সরকারের এখানে তো সমস্যাটা বহুত দিন থেকে আমরা জল তো এখানে বিলকুল জলের যে সমস্যাটা আসলো যে এইখানে যে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার জল জীবন মিশন যেটা যে আমরা অর্ধেক রাস্তাতে ইয়া কাজটা বন্ধ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, কারণ বন্ধ হওয়ার কারণটা কিটা, আমরা তো ইঞ্জিনিয়ার কন্ট্রাক্টরে ফোন করছি, ফোন করে তারা কোনো রেসপন্স দেয় না আমরা। এর কারণে আমরা কইছি যে আমরা সরকারের কাছে অনুরোধ করি আর যে আমরা ওটা অনুরোধ করি আর যে হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কাছে আমরা অনুরোধ করি আর যে ডিসির কাছে অনুরোধ করি আর যে আমরা যত তাড়াতাড়ি পারে আমরা সমস্যাটা একটু ইনকোয়ারি করিয়া দেখিয়া দেওয়ার জন্য। স্বাস্থ্য পরিষেবা কি রয়েছে এখানে? স্বাস্থ্য তো আমরা তো রাস্তাই নাই এখানে, স্বাস্থ্য পরিষেবাটা তো খুব খারাপ। জলের কারণে তো সব বেমার হয় মানুষ, জল এটা গান্দা জল খাইয়া সব বাচ্চা কাচ্চা সব সময় অসুখ বিসুখ থাকে। আমরা ডাক্তারও লইয়া যেতে রাস্তার কারণে রাস্তা তো মারা যায় গিয়ে অনেক মানুষ। আমরা তো রাস্তাটাও সবচেয়ে প্রবলেম, জলেরও তো দুইটা জিনিসের প্রবলেমও আমরা আছি। আমার নাম শ্রী কর্ণমোহন দাস। আমরা কইতেছি যে আজকে আমরা জল সমস্যার লাগিয়া আমরা বহুত কষ্ট পাইতেছি। আমরা নোংরা জল ব্যবহার করি, আমরা বাচ্চা কাচ্চা সব বহুত রোগে অসুস্থ অবস্থায় মারা যায়। এখনো পর্যন্ত আমরা রাস্তাও নাই যে একটা রুগী হইলে না 108 আইয়া উঠতে পারে না কিচ্ছু। আমরা রাস্তা আইয়া যে আমরা রাস্তা লামাইতে আমরা রুগী মারা যায়। বিধায়কের ভূমিকাটা কি এখানে? বিধায়ক এখানের বিধায়ক মিসবাহুল ইসলাম। উনি কি কত এসেছিলেন? কোনো সময় কোনো খবর নিয়েছেন? উনি তো কোনোদিনও আসেননি। আজ 4-5 বছর 3 বছর হয়েছে, আগেও আসলা কিন্তু কোনোদিনও তাই আমরা আর দেখিয়া গেছি না। তো সরকারের কাছে কি বলতে চাইবেন আপনি? সরকারের কাছে আমরা বলতে চাই যে আমরা গরিব গ্রামের এই রাস্তাটা আর জলের সুবিধাটা যেমনি দেওয়া হয় এটা লাগে আমরা অনুরোধ চাইছি। জল তো পাইয়ার না আমরা, একদম খাওয়ার জল একদম কোনো সুবিধা মানে রাস্তাঘাটও কিচ্ছু নাই। পুকুরের জল এমনি কুয়া একটার মধ্যে জল খাই আমরা, মাটির কুয়া। রাস্তাঘাটে কোনো সুবিধাও নাই, জল একদম নাই। আমরা জল খাইবার খাইয়ার না। শুকনার দিনে তো একদম জল শুকাইতে একদম পাই না আমরা জল। কিরকম আমরা জল নিতে, আমরা জলের একটা সুবিধা করিয়া দেব। এটা জল খাইয়া তো আমরা অসুখ হয়ে যায়। কত কষ্ট করি আমরা একদম জল পাই না। এরপরে আর তো রাস্তাঘাটে একদম নাই, রাস্তাঘাটে কোনো সুবিধাও নাই। সরকারের কাছে অনুরোধ করি আর আমরা জল খাইবার লাগিয়া আমরা জল পাইলাম না। না না ঠিক আছে, আমি উপরে থেকে কইলাম উপরে না নিচে একটা একটু আলাদাভাবে কি হই বড় একজন আই যাই দিদি। ও না আমার দিদা কইতে আসলা ওদিকে আইন। আপনি তো একটু বড় সুন্দর কইছেন। আমরা তো জল পাই না খালি জল পাই না গেলে তো না। আমরা আজ পর্যন্ত জল পাইছি না, বালা একটা হসপিটাল নাই, বালা একটা রাস্তা নাই। খালর জল বিলর জল তা খাইয়া বাচ্চারা অসুস্থ হইলে আবার ডাক্তারও নইতাম পারি না। রাজপথেও মানুষ মারা যায় কারণ যাওয়ার রাস্তাঘাট নাই। আমি কইম রেডি নাই, আমরা জলের রাস্তা নাই, আমরা জল খাই না। আমরা জল খালো বিলর তাকিয়া খাইয়া আর ওই বেমার হইলে মেডিকেল যাওয়ার আমরা ছোট বাচ্চা আমরা বহুত অসুবিধা। হসপিটাল কিচ্ছু নাই, একটা ডাক্তারও পাই না, কিচ্ছু পাই না। আমরা জল হতো বহুত দূর, আমরা ওটা জল খাইয়ার, আমরা নালার জল খাইয়ার, একটু জলের অসুবিধা। আমরা রাস্তাঘাটও নাই,
আমরা কীরকম বাঁচিতাম? ওই আমরা আমরা কিচ্ছু পাই না, আমরা রেখে ওলাও করে না, আমরা খুব কষ্ট করি। বিধায়ক কিংবা সাংসদ কোনো জায়গায় কোনো খবর নিয়েছেন আজ পর্যন্ত? ওই এটা আমরা ভোটও দিতাম নাই, আমরা জলও পাই না, আমরা রাস্তাঘাট পাই না, আমরা ভোটও দিতাম নাই। যে সময় আইব আইয়া সবে অনুরোধ হরবা যে গ্রামের সেবার লাগে, জনসাধারণের সেবার লাগে আমরা একটু সুযোগ দাও। আমরা তো দিলাম হারিয়া দিব, যাওয়ার পরে আর খবর নাই, রাস্তা আসেনি, ঘাট আসেনি, জল আসেনি, কিতা অসুবিধা বা ইন্দিরা বাস আসেনি, তা কোনো তা খবর নাই। আমরা যদি গিয়ে অবজেকশন করি তাও ওইটা তারা শুনে না, আয় না। ওরকম নানান অশান্তি, ওখানে অসুখ বিসুখ যদি হয় বাচ্চারা, আমরা তো বড় ডাক্তার নাই ওই কেন আর এক মেডিকেল যেটাই না আনি লেপটপও আসুন এরা কাছ থেকে আনলাতে খাইয়া রিয়েকশন করিলাম, তে আবার বড় ডাক্তারও যাই আর গাইল খাইয়ার, তো ওইরকম আমরা খুব অশান্তির মাঝে আছি। আমরা এখানে জল লিটার লাগে অসুবিধা বা ডিএ পঞ্চায়েতের হইতে এরিয়ে যে আমরা জল নাই, তারা কইব যে হে তোমরা কমপ্লেন করো, জল নাই যখন তে কমপ্লেন করো তোমরা। আমরা কমপ্লেন করতাম হই, আমরা তো কোনো কিছু জানিও না বেশি। তে এক মানে পিএইচির লাইন আইছিল আমরা ওদিকে, যে পিএইচির লাইন নেওয়ার পরে আধা রাস্তার থেকে খাস ওই আধা রাস্তার দিকে গেছে গিয়ে আমরা কইলাম যে আমরা খাসটা হয় না কিতা লাগি, তারা কইল যে মানে কিতা কন্ট্রাক্টার দেখো, কন্ট্রাক্টারে হইব যে কিতা এটা হয়, কন্ট্রাক্টারে হইব যে ইঞ্জিনিয়ার দেখো। তে ওরকম করতে করতে ইঞ্জিনিয়ার দে হইলে কন্ট্রাক্টার দে হইলে ইঞ্জিনিয়ার, আমরা যাইতাম কার কাছে, যাওয়ার তো আর কোনো রাস্তাও নাই, সুযোগও নাই। এই জল দিয়ে আপনার রান্না আমরা এই জল দিয়ে রান্না খাওয়া সব কিছু, অসুখ বিসুখ, এই যে জল খাওয়ার পরে বাচ্চা অসুখ বিসুখ হয়, বড় মানুষ অসুখ বিসুখ হয়, যে ডাক্তারও যাইতা এও কোনো ক্ষমতা নাই, ডাক্তারও নাই, ভালো ডাক্তারও নাই যে যাইতে মেডিকেল নিতে নিতে মানুষ আধা রাস্তাত মরিয়েও যায় কেউ। এই তো বৃষ্টির দিনে তো আমরা কিছু জল পাই, শীতের দিনে কি করেন? শীতের দিনে বৃষ্টির দিনে তো ওই রকম জল খাইয়া, শীতের দিনে তো নাইও, হইতে গিয়া আনতে লাগে গিয়া জল আনিয়া ওরকম খাই আর কি, তাহলে নালা খালা এই রকম ধরনের জায়গার থেকে আনিয়া। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জল জীবন মিশন প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছেন, রাষ্ট্রীয় মিশন, তো সেই জায়গায় মুখ্যমন্ত্রীকে কি বলতে চাইবেন? না ওটাই আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ওটাই অনুরোধ যে মুখ্যমন্ত্রী স্যার আপনার মানে আবেদন জানাইতেছি যে আমরা জলটা অতি সত্তর আমরা জলটা দেই, নাহলে তো আমরা রাস্তাঘাট তো আচ্ছা আছেই দেখলাই তো দেখা যায়, আরও রাস্তাও নাই, হসপিটালও নাই, জলও নাই, কত এর মধ্যে হইয়া যে আমরা জলটা একটু তাড়াতাড়ি হরিয়া আমরা হেমন্ত বিশ্ব শর্মার সার্টে হইয়া যে আমরা জলটা তো তাড়াতাড়ি দেওয়ার লাগিয়া, না তো আমরা জল না পাইলে না তো মানুষ মরিয়েও যাই গিয়া, মরার পরে আমরা জল পাইয়া কিতা করতাম। राज्य सरकार व केंद्र सरकार राष्ट्रीय जल प्रकल्प के तहत कई परियोजना हाथ में लिया है। जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन दूध पातिल चौथे खंड में जो लोग हैं बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। कई महिलाओं के साथ हमने बात किया, कई बुजुर्गों के साथ बात किया, यही बात सामने उभर कर आया कि अनदेखी, कि हाँ अनदेखी, राज्य व केंद्र सरकार की अनदेखी, ठेकेदारों की लापरवाही, विभागीय इंजीनियर की एक गैर जिम्मेदाराना भूमिका तथा दूसरे कई पहलुओं को सामने रखकर आखिरकार गांव के लोग बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। पेयजल परिसेवा, स्वास्थ्य परिसेवा, यातायात परिसेवा से परेशान दूध पातिल चौथे खंड के लोग आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान मतदान से परे रहने का निश्चय किए हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन लोगों ने कहा कि अगर राज्य व केंद्र सरकार या किसी भी भाजपा, कांग्रेस या किसी भी राजनीतिक संगठन को अगर मतदान दिया जाता है, वोट दिया जाता है, तो लोगों की काफ़ी उम्मीदें उसके साथ जुड़ी रहती हैं। लेकिन अगर इन उम्मीदों पर ही अरसों पानी फिर जाए तो लोगों का विश्वास किस हद तक रहेगा? विश्वास के कगार पूरी तरह टूट गई है, लोगों से आस्था उठ गई है और राजनेताओं की भूमिका पर लोग इन दिनों अपनी निगाहें चुरा रहे हैं। बहरहाल इस क्षेत्र में पेयजल परिसेवा कब वास्तवायन होगी, इसी की उम्मीद पर लोग तो जी रहे हैं, लेकिन देखना यह है कि सरकार की भूमिका या रवैया इस मामले में क्या होता है। कैमरामैन विशु राय के साथ मैं संजीव सिंह, बराक वार्ता। শিববাড়ির অতটুকু জল শেষ হয়েছে, আমরা এইদিকে তো আর জল পাই না, আমরা তো জলের অত কষ্ট করি, হ্যাঁ আমরা তো কষ্ট করি, জল আমরা পাই না কি কারণে, আমরা কিতা অন্যায় করছি, আমরা গ্রামে জল পাই না, আমরা এই জল পাই না জল যায় না, কারণ কিতা আমরা কিদিকে তো জল আমরা মোটেও তো জল পাই না, এখানে এসে শিববাড়ির কিনারো অত লোক আমরা দেখো, আমরা তো কষ্ট করি জল খাই, অত কষ্ট করে খাই, খালা নালা ওটা ক্ষেত্র জমি ভাঙ্গিয়া খাদা বাদা ভাঙ্গিয়া আমরা জল আনিয়া খাই, আমরা কি কারণে জল পাই না? আপনার কাছে আমরা অনুরোধ অতি সত্তর আমরা জল দিয়া দিন, আমরা জল দিয়া দিন, অতি সত্তর আমরা জল দিন, আমরা জলের লাগে অত কষ্ট করি আমরা।